Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Akbar Burhan and I'm from group 7. My partner name is Zulkifli. Okay, our material is about language production and language comprehension. Here, I would like to explain about language production and my partner will explain about language comprehension. Okay, let's start it. The first, language production. What is language production? Language production is you can see in the slide is the meaning of language production. Language production is the production of spoken and written language. It describes all of the stage between having a concept and translating that concept into linguistic form. In bahasa, produksi bahasa adalah produksi bahasa baik secara lisan maupun tulisan, dan ini menggambarkan semua tahap antara memiliki konsep dan menerjemahkan konsep itu sendiri ke dalam bentuk linguistik. Kemudian, there is three stage of language production. The first one is conceptualization, and the second one is formulation, and the last is articulation. So the first, what is conceptualization? Okay, conceptualization is when the speaker spontaneously think about what they are going to say. It is conceptualization. And then conceptualization is immediate reaction to external stimuli, and then often based on your experience or knowledge. Jadi konseptual itu adalah ketika pembicara secara spontan memikirkan tentang apa yang akan mereka bicarakan, dan ini merupakan reaksi terhadap faktor luar, dan biasanya berdasarkan kalian punya pengalaman maupun pemahaman kalian itu sendiri. Dan contoh situasi di dalam konseptualisasi ini itu adalah ketika when you answer the question in interview. Ketika kalian menjawab beberapa pertanyaan dalam acara interview atau wawancara itu sendiri. Okay, the second one is formulation. So, what is formulation? This is when the speaker thinks of the particular word they are going to explain their thoughts. It occurs almost simultaneously with the conceptualization stage. But, however, this time the speaker thinks about the response before spending its formulation. Jadi tahap kedua itu adalah tahap perumusan, di mana di saat pembicara memikirkan kata-kata tertentu yang akan menghubungkan pikiran mereka. Ini terjadi hampir bersama dengan tahap konseptualisasi, hampir bersamaan, dan memang menyerupai hampir serupa sih antara konseptualisasi dan formulation ini sendiri. Namun kali ini pembicara memikirkan tanggapan sebelum menjawab. Pembicara merumuskan kata-katanya dan memutuskan cara terbaik untuk menjawab rangsangan eksternal, di mana konseptualisasi lebih merupakan respon instan dan langsung, sedangkan formulasi itu sedikit tertunda. Yang tadi konseptual itu secara langsung, formulasi itu agak tertunda. Kemudian the third stage is articulation. So what is articulation? Articulation is the term used for all action of the organs of the vocal tract that effect modification of the signal generated by the voice source. So based on level, there are three general aspects of articulation. The first is confirmatical, the second is topographical, and then the last is transition, or the third. And then based on mediation,
articulation performance is classified by first the place of particular, second is the manner, the third is nasality, and then fourth is degree of literally. Jadi artikulasi ini adalah saat pembicara secara fisik mengatakan apa yang dia pikirkan untuk dikatakan. Ini adalah contohnya dalam beberapa situasi yang berbeda, artikulasi itu memiliki pola yang berbeda juga. Umpama dalam situasi pidato, maka artikulasi yang digunakan pun akan berbeda saat dengan berbicara dengan biasa. Begitupun dengan saat berceramah atau berkhutbah semacamnya. Karena pada saat tertentu membutuhkan artikulasi yang memang cocok pada situasi tertentu itu. Oke. I think that's all for me. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Zulkifli and I am from Group 7. And here I will continue material from my friend Akbar Burhan, and I will explain about language comparison. Language comparison is one of the most automatic tasks that human problems, yet it also one of the complex requiring the simultaneous integration of many different types of information, such as knowledge about letters and their sound, spelling, grammar, word meaning, and general word knowledge. Oke, jadi pemahaman bahasa adalah salah satu paling otomatis yang dilakukan manusia. Namun, itu juga salah satu yang paling kompleks, membutuhkan integrasi simultan dari berbagai jenis informasi, seperti pengetahuan tentang huruf dan bunyinya, ejaan tata bahasa, arti kata, dan pengetahuan dunia umum. Oke, next, 3 component of language comparison include. Yang pertama, vocabulary knowledge, background knowledge, knowledge of text and sentence structure. Jadi 3 komponen pemahaman bahasa yakni meliputi yang pertama pengetahuan kosakata, yang kedua pengetahuan latar belakang, dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang teks dan struktur bahasa. Oke, next. The language comparison influences by how old are you. Difficulties in any of these domains can produce comparison problems. Age-related memory declines have been reported in many studies comparing younger and older adults on memory capacities. In older adults, many cause language comparison problem. It proved it by Van der Linden in 1999. He tested young and older adults on their ability to understand text and recall sentence and words. They were also given a large battery of this designed to measure processing speed, working memory capacity, and the ability to inhibit distracting thoughts. The analysis indicates that these 3 general factors, speed, working memory, and habitation, did for age difference in the performance of the language processing text. Jadi, pemahaman bahasa dipengaruhi oleh usia Anda. Kesulitan di salah satu domain ini dapat menghasilkan masalah pemahaman. Penurunan memori terkait usia telah dilaporkan dalam banyak penelitian yang membandingkan orang dewasa yang lebih muda dan yang lebih tua pada tugas pemahaman bahasa. Oleh karena itu, diyakini kapasitas memori pada orang dewasa yang lebih tua dapat menyebabkan masalah pemahaman bahasa. Ini dibuktikan oleh Van der Linden pada tahun 1999. Dia menguji orang dewasa, muda, dan tua pada kemampuan mereka untuk memahami teks dan mengingat kalimat dan kata-kata. Mereka juga diberi tes baterai besar yang dirancang untuk mengukur kecepatan pemrosesan
kapasitas memori yang bekerja, dan komponen untuk menghambat pikiran yang mengganggu analisis menunjukkan bahwa ketiga faktor umum ini, kecepatan, memori kerja, hambatan, menyebabkan perbedaan usia dalam kinerja pada tugas pemrosesan bahasa. Okay, I think that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.